Okay, students, you can turn on your camera, please. Yeah, anyone who turn on camera, I will give you special score, yeah, or plus point for you. Yes, Nur Fitria. Ya, good. Yang kameranya hidup, ya, nanti ada nilai spesial for you. Yes. Very good. Wah, Cantik ya. Apa yang pelapor itu, Elis? 7606777 itu siapa ya? Daniel, Bu, Daniel. Daniel. Ya, Bu, dari 11-1, Bu. Oke. Very good. Nabila, hello. Hello, Miss. Okay, good. Mama. Yeah, very good. Yeah, 34 students. Okay. Let's start aja ya. Good morning, students. Morning, Miss. Good morning, Miss. Yes, how are you today? Good. Fine, very good. I'm fine now, of course. If I can be here, berarti saya baik-baik saja. Kalau saya tidak ada di sini, berarti something happened to me. Wow. Yes, Miss. Hello, Angie. Hello, Miss. Okay, good. Angie, gini ya kamarnya. Yes. Yes, you can change your position, yeah, your cell phone position. Well, students, yeah, this is our first meeting ya, because last week we have a day off karena ada tanggal merah. Kapan, Bu? Jadi ini pertama kalinya for this semester we have online learning for English class. Actually sebenarnya ya hanya nggak pakai daring seperti ini. All of you ya, you are going to Nyanyi. perform. Iya sebenarnya, but because keadaannya situationnya like this, so we cancel dulu ya. Iya, Nanti Bu. mungkin ya semoga saja minggu depan atau minggu depannya lagi bisa kembali normal. Jadi off dulu nyanyinya kita pending. Kalaupun Nanti kita pendek, masih Bu. berlanjut, saya rearrange ya, saya susun ulang lagi rules-nya, Iya, Bu. reschedule lagi. Ya, hello Lim. Yes, very good. Yang lain dong, mana wajahnya? Andra. Andra Ya, giling saya. Andra and the backbone. Ya, Miss. Yes. Welcome to English class, Andra. Wih, suara-suara tilam ini. Yes. Namun. Danda. Ya, ada ngap danda, Bang. Yes, very good, Danda. Ya. Wah, langsung saja ya. Today you are going to have new topic. Ada topik baru untuk hari ini. Do you look something on your screen? Yes. 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 Ada? Yes. Yes. Gak ada. Apa itu, Andra? Tulisannya? Saya mau panggil Andra aja spesial hari ini. Andra? Yang mana, Miss? Yang mana? Coba try speak in English. Where is it, ma'am? Where is it, ma'am? Kamu tahu aja yang di mana? Where is it, ma'am? Oh, very good. Look on your screen. Apa tulisannya, Andra? Andra. Udah cuci muka belum, Andra? Sudah, Miss. Jam 5 bangun, Miss. Aisyah. Kendra, apa tulisannya, Andra? Explanation text. Oh, very good. Do you know what is explanation text? Maybe you have learned or read about this.
teks eksplanasi, Bu. Pernah mempelajari atau membaca sebelumnya, Ndra? Oh, Saudara. baru subuh berbagi ya. Ya, Andra? Belum ya? Baru ya? Ya, karena materi ini, oh iya, baru ada di SMA ya, kelas 11. Nah, materi kita kali ini it's about explanation text ya. You are going to learn about text again ya. Belajar tentang teks setiap semester pasti ada teks. Ya. And then what you are going to do, you are going to know about introduction, bagian pengenalannya seperti apa sih introduction text itu, kemudian social function itu purpose-nya, tujuan atau fungsi sosialnya apa yang akan kalian pelajari. Kemudian generic structure, belajar tentang teks, you are going to learn about generic structure. You are going to know ya the generic structure of the text. Apa itu generic structure? Sebelumnya sudah sering saya bahas. Siapa yang tahu? I will give you plus point. Saya catat namanya. Generic structure. Yo, buka translatornya. Danda? Yes, Miss. What is generic structure? Bentar, Miss. Bentar. Struktur umum, Miss. Yes, struktur Struktur umum. umum. Ada lagi yang lain? Nah, itu ada absen sudah di-share di chat, kalian jangan lupa sambil diisi ya. Tahapan demi tahapan, Miss. Tahapan demi tahapan. Siapa yang bilang itu? Niki tadi 11 Oh, 2. Niki. Naik ya. And then the other please. Kata penyambung, Bu. Kata penyambung. Arya, yes. Yes, Miss. Generic structure. Structure itu apa? Struktur, susunan teks ya yang kalian akan pelajari. Bagaimana menyusun teks explanation. Explanation itu tahu nggak apa? Kalau di Indo Berarti permasalahan, Bu. permasalahan. Siapa yang bilang permasalahan? Saya, Miss. Maria. Oh, Arya. Kamu sering menghadapi permasalahan hidup? Iya, janganlah lacur. Enggak. Ada lagi yang lain explanation apa? Explain, kata explain. Penjelasan. Teks yang isinya tentang penjelasan ya. Kemudian nanti juga you are going to learn about language features and then exercises. After that, ya, you are going to discuss. Nah, ini ada the following question. Ada 4 ya, sorry, 4 pertanyaan di sini. Bentar, saya kirim aja materinya, jadi kalian bisa bolak-balik sambil lihat dulu ya. I send it on your classroom also. Bentar ya. Nah, nanti ada beberapa gambar. There are some picture that I will show to you. Saya akan tunjukkan ke kalian. Ya. Nah, dari gambar tersebut silakan kalian jawab 4 pertanyaan ini berkaitan dengan ya ada 3 gambar yang akan saya tunjukkan. Ntar dulu, saya kirim materinya. "65 students join this class." 65 siswa. Very good. Kalau bisa 100, 200 ya. Oh, sorry. Kalau di classroom itu enggak saya input itunya, gambarnya. Sekarang perhatikan. Okay. There are 4 questions here. Ya. First one, look at the pictures. Like nanti ada gambar and discuss the natural phenomena, dan diskusikan fenomena natural itu apa? Alam. Oh yes. And then second one, decide, tentukan fenomena mana yang belongs to natural ya, alam,
Buatan manusia. Man-made. Iya, karena perbuatan manusia atau buatan manusia. Third one, yang ketiga, how they are happen. How itu apa? Bagaimana mereka terjadi. Mereka itu maksudnya natural fenomena tersebut. And last one, what should people do about those phenomena? Apa yang seharusnya orang lakukan ya? Oleh fenomena Terhadap- ini. Iya, fenomena tersebut. Oke. Sekarang, first phenomena. Ya, there is a picture on your screen. Ada gambar muncul. Muncul. Yes, Miss. Yes. Yes. Earthquake. Istilahnya ya, earthquake. Apa itu? Earthquake. Gempa bumi, gempa bumi. Yes. Wah, bumi ya. Jalan-jalannya hancur seperti ini. Oke. The question is, ya, this phenomena natural or man-made? Natural. Natural, Miss. Alam atau perbuatan manusia? Alam. Apakah manusia menghancurkannya? Nggak Alam. mungkin ya. Thor juga nggak mungkin juga seperti ini. Atau siapa superhero nggak mungkin menghancurkan. Oke, alam ya. Sekarang questionnya how are they happen? Pergeseran tektonik. Biasanya ini, oh ya, kalau anak IPA biasanya belajar juga tentang earthquake. Anak IPS geografi ya. Pergeseran. Arya? You Pergeseran. can speak in English first. Oh, sorry, Miss. Let's try to discuss in English. Andra masih ada? Yes, Miss. Oh, very good. Saya nggak lihat muka Andra ya. Ledakan gunung berapi, Miss. Ya. How earthquake happen? Bagaimana bisa terjadi? Arya? Yes? Speak English, kan, Miss? Ya, let's try. That's right. Ada yang bisa? Tectonic ya. plates and Pacific. Oke. Siapa yang menjawab? Danda, Miss. Oke, tectonic. Tectonic plate shift and Pacific. Oke, translate it. Pergeseran lempeng tektonik dan Pasifik. Yang lain ada lagi? Tektonik plate shift. Bentar ya. Ada lagi? Atau setuju sama Danda? Ya kurang lebih seperti itu geseran ya. Yeah. Yang kalau secara ilmiahnya mungkin anak IPA IPS punya penjelasannya masing-masing. Sekarang next question-nya tadi apa? What people should do to this phenomena? Apa seharusnya yang orang lakukan terhadap fenomena ini? Menurut Evakuasi. kalian? Evakuasi. Evacuation. Pasrah. Pasrah. Jadi kamu pasrah ditimpuk itu ya? Ditumpuk dengan batu-batuan. Ya, ada lagi? 70 participant. Thank you. Pergi ke tempat yang aman. Iya, Pergi ke tempat yang aman. Oh ya, apa bisa dicegah nggak? Maybe. Tidak ya, karena ini Enggak. No. No. Karena ini fenomena alam. Ya, di luar kuasa kita ya. Oke, very good. What about this one? Ini siapa ya? Orang ya. Selection. Water pollution. Pollution. Ini natural or man-made? Man. Ya, manusia. Man. Apakah kalian juga melakukannya? Ya. Sometimes. Ya, Bu. Sampai. Ya, bayangkan ya berapa banyak kerugian atau apa musibah yang bisa yang terjadi akibat ini. Oke. Next question.
How is this phenomena happen? Bagaimana bisa terjadi? Pembuangan sampah. Sampah Sampah. Pembuangan sampah secara yang dibuang sembarangan. Membuang sampah sembarangan. berlebihan. Okay, Angie, good. Because of many. Sampah apa? Trash. Terus Trash, garbage, bisa ya. Dibuang out of the place. Dibuang di luar tempatnya, itu yang tidak sebenarnya. Ini biasanya di mana? Ini dibuang di mana ini? Sungai. sungai. Nah, ya ini yang bisa menyebabkan segala flood, banjir, apalagi bisa menyebabkan apa illness ya, penyakit. Oke. Anggi biasanya buang sembarangan tuh. Yang bilang juga ya juga kan. Tahu Agung nih. Gung. Iya, Bu. Yes. Wajahnya ada Gung. Nih yang turunan ya Nabila, Eji. Siapa lagi? Arya biasanya langganan dari dulu ya. Nah, Arya, Daniel, Agung, Nadia. Okay, last questionnya about this phenomena. What should people do? Apa yang seharusnya orang lakukan? Throw the in Pembersihannya. the place. Cleaning. Oke, Daur ulang. daur ulang. What is recycle ya? Yes, Yes, recycle. and then ini bisa didaur ulang. Terus apa lagi? Clean. Clean Cleaning. apa? Clean the river. Ya. Yang pasti mainnya seharusnya ya jangan membuang dulu, harus membuang Buang sampah. ya in the right place ya. Yes, very good. Air Air pollution. Apa itu? Polusi udara. Polusi udara. Bu. Okay, this is natural or man-made? Man. Kok bisa jadi man-made? Karena itu dari perusahaan Industri. dari pabrik. Merupakan perbuatan manusia. Kalau saya jauh-jauh asap kendaraan yang kita pakai tiap hari itu. Ya, itu air pollution? Yes. Bakar sampah. Yes, bakar sampah. Ya, karena ada aktivitas manusia di dalamnya ya. Wah, ya, jadi sudah masuk ke dalam ke how is this phenomena happen karena ada aktivitas manusia ya, human activities. For example, seperti ini adalah ini apa? Perusahaannya? Yes. Factory. Yes, industry factory. Boleh. Kalau out of this bisa tadi yang bakar trash burning atau tadi sepeda motor ya. Iya. Emang sepeda motor Pamaya yang sering keluar asap seperti itu. Iya, sama. Tolong Ya, Andra, Bu. reparasi ya Pamaya. Apalagi kalau apa smoking itu bisa air pollution nggak? Yes. Ya, bisa. Yes, kok Yes. sama ya. Jadi Dunia menghidupkannya. what should people do? Bagaimana? Kalau yang industri ini harusnya seperti apa? Menanam pohon. Menanam pohon. Ya, berapa tahun tunggu pohonnya? Berapa tahun pohonnya? Dari bumi sedunia. Dunia sudah penuh dengan kabut asap, pohonmu belum tumbuh. Apa misalnya? Mencegahnya aja. Seperti apa? For example? Oh ya, bolehlah menanam, gak usah pohon ya. Yang Recycle, Miss. Recycle. gimana? Coba Ria Wardana, don't write something on your screen. Ria, kamu sambil ngapain? Nah, lonceng. Ya. Ya. 12 ya. Oke. Ya, ini introduction-nya. Sekarang we go on to social function. Social function atau fungsi sosial. ya, manfaat teks ini sebenarnya ada dalam kehidupan kalian, kehidupan sosial atau mempunyai tujuan. Tidak hanya kalian tuh asal pelajari teks ini teks aja, ada manfaatnya, ada fungsinya.
Coba please ya, Nadia, read the social function of explanation text. Explain the process involved in the formation and working of the natural, social, scientific, and Yes. cultural phenomena. To explain the process involved in the formation and working of the natural, social, scientific, and cultural phenomena. Ya, ada yang tahu? Main poinnya di sini to explain. Karena tadi explanation berarti fungsinya menjelaskan apa? Proses Fenomena terjadinya fenomena ini. Satu orang coba? Atau saya tunjuk? Mungkin Andra and the backbone mau mengungkapkan pendapatnya. Andra masih ada? Yes, Miss. Oke. Andra, you can translate this social function. Why is it? Wait. Lagi buka diktat. No. No. Hello Nadia. Ya. Nadia Okta maksudnya. Oh, Baru join ya? iya, Miss. Ada 2 Nadia. Ya, menjelaskan proses yang melibatkan entah itu pembentukannya atau prosesnya ya terhadap misalnya fenomena apa tadi? Fenomena alam, sosial, Alam. ilmiah, dan budaya. Very good, thank you Anggi. Nah itu fungsinya. Poinnya explain, menjelaskan ya. Oke, sekarang we go to the generic structure. Susunan teksnya. Gimana sih kalau mau bikin text explanation? Coba the names that I call, nama yang saya panggil, please ya mention one by one. Satu orang nomor 1, satu orang nomor 2 membacanya. Ya. Jangan takut, don't be afraid to make mistake karena you are learning, karena semuanya sedang belajar. Kenapa saya suruh juga membaca? That's the way you speaking in English ya. One of the way, salah satu cara kalian ngomong bahasa Inggris. Okay, please to go pertama the next structure for number 1. Title or introduction. Identifies the topic to be explained. Oke, stop. Thank you. Pertama, yang harus kalian bikin dalam teks eksplanasi adalah bikin title-nya atau introduction atau bahasa Indonesia judul. Ya, apa itu judul? Memperkenalkan topik yang akan dijelaskan. Very good. Number 2, please, Daniel. Yes. Number 2, please. Yes, seperti dalam air ya. General statement. Sudah judul dibikin, kalian bikin bagian general statement. Pernyataan secara general. Apa sih itu? Ternyata memperkenalkan proses yang akan dibahas. Ya sama aja bagian production biasanya ada di first paragraph, ada di bagian paragraf pertama. Oke, third one, yang ketiga, please. Coba si L. Elia Yudoyo. No. Hello, Elia. Yes, Miss. Yes. Third one. Miss. Nomor berapa, Miss? Number 3. Discovers how Sequence of explanation. Yes. And then, what is it? Describes. Menjelaskan.
Oh iya, ternyata setelah kalian bikin paragraph general statement, ada bagian sequence of explanation atau explanation-nya secara berurutan. Seperti apa? Nah, bagian tersebut menggambarkan how itu apa? Bagaimana Dan mengapa tersebut terjadi. Why? Kenapa bisa terjadi? terjadi? It can be 1, 2, or 3 paragraph. Ya, it depends on your explanation. Bisa 1, 2, 3 paragraf, tergantung seperti apa penjelasannya. Last one, biasanya di akhir ada bagian conclusion. Coba Miss Angie, Miss. oh, Enci kah? Yes, Enci. Conclusion? Conclusion, put all the information together, optional. Optional. Ternyata conclusion itu memuat semua informasi secara bersama-sama atau apa? Kesimpulan. Kesimpulan. Nah, di sini conclusion itu optional. Optional itu apa? Optional. Tergantung. Tergantung. Ya, bisa kalian muat, Bisa tidak. buat lebih bagus lagi, ya. Berarti komplit susunan teksnya. Oke, until this part, any question? Ada pertanyaan? Nope, Miss. Nothing. Okay, we gone. Language feature. Belajar tentang teks selain generic structure, we can find language feature. Apa itu? Dari 70 sih partisipan ya, sisa 64, 63. Bilang penting absen dulu. Makin berkurang. Ya, yang penting katanya klik absen di chat. Ya, sebenarnya rugi juga, kalian nggak dapat ilmunya. Language feature apa? Ciri-ciri teksnya. Ternyata apa? Coba dibaca ya. Kembali lagi, I will ask you to read. Right. Reading right. Nabila Al-Adawiyah. Nabila Al-Adawiyah. Featuring generic participant dan Yes. prime 8. ETC. Ada yang tahu? Generic, Lain-lain dan lain-lain. bukan. Jadi, Featuring generic participant. oh, Featuring generic. Menampilkan peserta umum. Menampilkan peserta umum. Oh iya, peserta umum apa? Maksudnya subjek yang dibahas itu fokus pada satu subjek. Misalnya yang dibahas tentang sun, matahari, atau hujan yang dibahas, ya, atau banjir, fenomena, ya, fenomenanya. Nah, fenomena yang secara umum biasanya sun, rain, flood, banjir, dan lain-lain. Sekarang number 2, please. Tadi saya obrak-abrik dulu orangnya. Andra masih ada? Andra? Albus Andra. Andra Yes, mana Miss. ya? Ya, Andra bintangnya hari ini ya. Ya, coba Dwi Siti Wulandari. Udah. Dwi Siti ada? Atau sambil nyuci? Lanjut. Baik. Are you there? Jangan lupa mengisi absen kalian ya. Tapi saya juga capture nama-nama kalian kok. Yes, Miss. Khusus yang English. Tapi kalau mapel lain juga kalian harus cek your present list after hadian. Oke, ada Dwi Siti? Or Ipen, iya, yang Delia Cruz. Okay, please, language feature. Phone number 2. Using chronological connection to begin with next act. Using chronological connection. Ternyata menggunakan apa? Connect apa connect? Penghubung ya. penghubung. Connection ya, penghubung secara Kronologi. Kronologi. berurutan secara kronologis ya. Biasanya ada kata next, begin with, ya, and then later, biasanya then, sorry. Ya, itu ada kata penghubung.
Ya, you can search ya on Google, banyak situ pilihannya. And then number 4, please. Coba Fitria Irawan. Nur Fitria Irawan. Sebentar, Miss. Lagi Oh, disuruh sebentar, Miss. oke, skip dulu. Coba. Bentar ya. Solehin. Gunakan suara fisik. Solehin. Susuhi. Solehin. Ada Solehin? Dan lihat. Ya, Mama aja dah. Let's go, Pama. Let's do it. Let's do it. Oke, yang lain bisa di turn off dulu ya mikrofonnya, mic-nya. Ya, kecuali Pama. Silakan Pama. Yang lain matikan dulu mic-nya. Invasive voice Federman. Oh iya, ternyata menggunakan pola pasif itu kalimat Kalimat pasif. pasif. Tahu kalimat pasif seperti apa? Ada aktif, ada pasif. Ya, Kalimat misalnya Andra makan nasi goreng. Kalimat pasifnya jadi nasi goreng dimakan oleh Andra. Oh, mungkin Andra sedang makan nasi goreng sekarang ya, Andra ya? No, Miss. Oh. Ya, nanti mungkin next meeting atau beberapa minggu kemudian kalian pelajari passive voice ini. And last one, ternyata tenses yang digunakan adalah simple, present, tense. and subject, verb 1 plus object. Subject, kalimat, kata kerja bentuk pertama dan kedua. Oke, sampai language teacher, do you have any question? Ada pertanyaan? No, Miss. No, okay. Well, I will show you the example ya, contohnya dari teks ini. watching the video. Iya, contohnya aja, contoh teks. Dan sedikit ada apanya itu, ilustrasinya ya. Bentar dulu. Menonton video. Contoh teksnya. Andra masih ada? Kita 60 Andra? Yes, Miss. Ya, Andra bintangnya ya. Wait. Nah, ini apa judulnya tentang? Explain text. Explanation text about fault. Ya, flood apa flood? Banjir. Banjir. Ya. Nanti kalian bikin juga seperti ini. What is flood? In Indonesia, flood is in Jakarta, within the paragraph of goes main begin. Protection. Right, with mouse face of the arm. Sure. The right background surface allows the lower face. Seduction happens on water effect assure surface into land. Kekeringan yang melanda di luar cepat kemudian terhadap personal body especially when habit but experiment check to commit or follow collected intimate water spot inlet and close common with water spot and the overflow is out when goes holding
Oh, ini siapa ya? Orang. Wah, itu contohnya ya kalau diilustrasikan. Nanti juga mungkin ada proyek seperti itu. Juga nggak lagi yang pakai lewat PPT, itu sudah in general ya, terlalu umum. General. Oke, contohnya sekarang lanjut lagi. Sampai jam? Masih lama ya, 2 jam lagi ya. Oke, kelihatan slide-nya di layar kalian? Yes, Miss. I can see it. Oke, nah ini written form untuk tertulisnya dari yang tadi kalian simak. Saya kasih waktu, ya, we give you time to read this text silently, ya, maybe about 1 or 2 or 3 minutes ya, kurang lebih 2 menit ya. Baca dulu sebentar dalam hati. After that, I'm going to ask you to read it one by one, ya. We are going to drill. Saya suruh baca, tapi baca yang kayak seperti biasa saya tadi kelas. I will ask misalnya one person or one student. When I say stop, saya bilang stop. Lanjut orang berikutnya. Mama, loading is stop. Andra misalnya. Stop. Fitria, stop. Andra lagi misalnya ya. Oke, baca dulu. Itu materi teks itu juga ada di slide, ada di classroom kalian juga. Sekarang slide berikutnya. Next slide, please. Rino? Ya, Miss. Oh yes, good. Biasanya Rino kameranya hidup ya? Jen belum bisa. Oke, have you finished? Sudah selesai? Sudah, Miss. Oke, let's try. Ya, please be ready. Ini cepat saja ya. Mama, Miss Fitria. Okay, start from the title, please. Ya, I want try. Is you there? Try, Steven. Okay, please read. Start from the title and then the sentence on the first paragraph. Flooding is a disaster. It is very common in the big cities that are densely populated in Indonesia. Okay, stop. Yang lain. Kalau tidak diminta menjawab, please turn off your mic. Mikrofonnya dimatikan. Rino? Lanjut ke Miss. Yes, silakan sekali. Yes. Very frequently hit the city of Jakarta and often claims many victims. Stop, please. Arya. Then do you know how the flood
process or set considers the following expression. Okay, stop please, Pama. The process of natural flooding and the B-stated white rain falling to the surface of the earth. Stop please, Andra and the backbone. Put more the rain. Wait, miss. Put more the rain water enters the ground and flows to a lower place. Okay, stop please. Jaharatul. Oh, Jaharatul banyak orangnya ya. With the game. Ada Melda sama Ripka, Bu. Oh iya, good. Ya, Zahra. Saya minta Zahra. Baca yang mana, Miss? Tanya Andra, yang mana Andra? Start from after ya. Yes, Zahra? After dari after, Miss. Yes. After that, there is evaporation, and then the water comes out of the surface of the land. Okay, stop. Please. Oh, Lindy. Lindy. Iya, Miss. Yes. Mana wajahnya Lindy? Lanjut, Kak, Miss. Yes. Flood that occur naturally can be a disaster for humans. When floods hit their dwellings become of the flood that damage objects, houses, bridges, furniture, and even humans. Okay, stop. Thank you, Lindy. Very good. Next. Ya. Gendai, ada Gendai? Gandhi? Ada. Ada, Bu. Yes, Gandhi. Gendai. Gandhi banyak, Bu. No natural flooding can also the chaos due to bad habits of humans. Stop. Ricky Alvarez. Halo, Rifki. Yes, Miss. Yes, good. Please continue. Please. Who? Land. Rifki. Lanjutkan. Rifki? Yes. Who do not? Who do not care about the environment, such as throwing trash out of place. Okay, stop, please. Causing the water flow to become blocked. Okay. Nah, this sentence ya, ini cepat seperti biasa. As a closing, I will choose you fastly. Secara cepat ya, saya pilih orangnya. Jadi bisa ada yang bilang cuma beberapa kata membaca. Ada yang membaca cuma beberapa kata. Okay, you ready, please? Nabila. Can cause the water to Stop. Okay, Nadia, Okta. To be stored in a landfill. Andra. Andra? Tidur? Yes, Miss. Yes, No. let's. Very good. Continue.
Niki Tirto Adi. Lagi ngantar tugas dia, Bu. Oh ya. Mana dia? Permata. That is getting more and more. Arya Fadil Hafiz. Okay. More and more. When the Okay. water. Even. Reservoir is no longer above. Indah Normalasari. Yes, Miss. Indah Normalasari. No longer able to hold the water discharge. Angie. The water discharge. The water will over out. Andra. Andra. Yes. Okay, stop. Arya. Out the land of coast folding. Langsung disambar ya. Thank you. Nah, ini adalah contoh explanation text-nya untuk flow. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Miss. Tidak ada. Title-nya apa? Float. Float. General statement-nya paragraf keberapa? Number 2. First. First ya, yang pertama general statement-nya. Explanation-nya, sequence of explanation. Paragraf 1, 2, 3. 2. 2 saja atau sama 3? Dua atau 3 atau dua-duanya? 2 maybe, Miss. Just 2. Are you sure? 2 and 3. Yes, I'm sure too. Sorry, bagian conclusion-nya ada nggak? Kesimpulannya? Ada nggak paragrafnya? Paragraf kesimpulan. Nggak ada ya? Explanation-nya itu paragraf 2 dan 3. Karena ini masih tambahan proses menceritakan proses. Jadi di sini tidak memuat conclusion. Yes, very good. Tidak ada. Nah, there are 5 questions here. Ini nanti saya kasih provide foldernya di GCR. Saya anggap exercise 3 atau 4 ya. Nanti dikirim jawabannya. Soalnya dari sini. Ada 5 pertanyaan yang perlu kalian jawab dan you have to submit it today. Kumpulkan hari ini juga ya, paling lambat nanti at 7 o'clock at night. Ya, jam 7 malam saya tunggu paling lambat. Ya. Yes. Yes. Yes, Miss. Oh, saya anggap exercise 4 karena exercise 3 di classroom kalian sudah ada ya. Yes. It's about the text yang tentang float itu. Banjir. Di classroom juga ada kan, Miss? Di classroom ada di PDF yang saya kirim tadi. Kemudian kalian mengupload tugasnya di bagian exercise 4 ya. Yes, Miss. Ya. Kode classroom. Hah? Gak ada. Ada. Belum masuk, Miss. Ada, Miss. Sudah masuk. Kamu hidup di kamu belum masuk, Miss. Lemot kayaknya lemot jaringan. Dimasukin aja. Ya, nanti WA pribadi ke saya ya.
Siap, Miss. Waktunya sampai jam 7 malam, jam 19 ya. Yes, Miss. Jam 7 pagi. Oke. Ini nanti aja proyeknya Jam 7. kita skip Jam 7 ya. pagi kami. Jam 12. Malam. You know, at night, I say. Yes, Miss. Nah, Jam 9. Jam 7 ada kegiatan loh nih, saya. Enggak masalah, kamu nguploadnya sebelum jam 7 kan bisa. Kerjai sekarang kamu sudah tuntung jam. Iya, that's good. Nah, dengar kata Inji. Alasanmu, Brody. Iya, malam. Terlalu klasik, boy. Oke, any question? Andra, ada pertanyaan? Any question, Andra, and the backbone? Besok, nanti Zoom lagi ya. Habis ini pelajaran apa kelas IIS? Prakarya, Miss. Oh iya, don't miss the class, please. Hari ini, esok, dan seterusnya. Karena kehadiran kalian itu dicatat. Ya, kan di hari absen itu langsung terkonek dengan absen di kurikulum. Oke, Miss. Sebagai bukti ditampilkan ke orang tua kalian nih. Nah, Andra, nah, biarlah. Dari subuh katanya Jum. Sampai Bener, Ndra. Subuh. Kanal. Dari subuh. Besok hadir lagi, Andra. Oke. Sekali lagi, I question you, all of you. Do you have any question? Ada pertanyaan? Tidak? No. Wow. Yakin. Miss. Sudah. Saya mau itu dulu ya. Tolong gayanya seperti apa? Seperti ini, kayak gini. Oke, Miss. Yes, ini ya. Oke. Turn on, please. Yes, good. Ya, di depan. Pakai baju biasa. Palanya aja. Yes, good. Oh, keren. Good. Kamera ulun error misalnya. Kameranya, Miss. Ada virus. Yes. Kamu bohong. Nah, kamera ulun error nah. Kamu bohong. Iya, Apa iya? Hanya bohong. Okay, if there is no question, Kamera yang bohong. Ini apa? Yes, Miss. I'm going to close this class, ya, this meeting. Sorry. Yes. Please do your exercise, kerjakan Kalah latihannya. alasan yang bungas-bungas demi. Mau. Jam 7 sudah dikumpul. Miss. Ya, kalau sudah silakan kumpul sekarang. Kalau enggak, saya tunggu saja 7 malam. Ya, I think enough for today. Thank you for your attention. Yeah. Please stay on your Zoom because you are going to have another class. Thank you. See you next week. Thank you. Later meeting, Miss. Bye, Miss. Yes.